बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। गुजरपुरा बदनाम हुआ था जब मोटरवे ज़्यादती केस हमारे सामने आता है, और मोटरवे ज़्यादती केस गुजरपुरा में ही वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ था। वो जो सानिया है वो रूनुमा हुआ था उस इलाका में। अब गुजरपुरा में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे 10 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार हुआ है, और गिरफ़्तारी के बाद उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसने अपनी दरिंदगी को मान लिया है। उसकी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर में जो फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री मुलाजमीन ने मिलकर दो ख़वातीन को, दो लड़कियों के साथ रेप किया है। ये गुजरपुरा की हदूद में दो लड़कियों के साथ मुबैना रेप का मामला मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया है। गुजरपुरा पुलिस ने यह दावा किया है कि मुबैना रेप के एक मुलज़िम को मुतासरा लड़कियों की निशानदेही पर गिरफ़्तार किया गया और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलज़िम पुलिस की तहवील में है, जबकि DIG ऑपरेशंस सुहेल चौधरी की हदायत पर SP सिविल लाइन्स ने मौके का भी दौरा किया है। जो कैपिटल सिटी ऑफिस पुलिस ऑफिस है उसके मुताबिक CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, और नोटिस लेने के बाद उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में मुलव्वस जो दीगर मुलज़मान हैं उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जो ऑपरेशन विंग है लाहौर का पुलिस का, उसके तर्जमान के मुताबिक दीगर फ़रार होने वाले मुलज़मान को ट्रेस किया जा रहा है, उन्हें जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, जबकि CDR की मदद से मामले के दीगर पहलुओं से जांच पड़ताल भी की जाएगी। और साथ इसमें यह भी कहा गया इसके मामले में कि इस सारे के सारे केस में और इस सारे के सारे मामले में जो मुलज़मान हैं वो मुलव्वस पाए जाते हैं, और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज की। रेप के मुकदमात में तेज़ ट्रायल के लिए इंसदाद इस्मत दरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 के तहत कायम होने वाली खसूसी अदालतों का जो क़याम है वो अभी तक ताख़ीर का शिकार है। और ये जो मामला है ये गुज़श्ता साल दिसंबर का है, लेकिन अभी तक उसकी वजह यह है कि ऑर्डिनेंस तो आ जाता है, उस ऑर्डिनेंस को आगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने देती हमारी अपोजिशन, जिसकी वजह से ये मामला रुक जाता है। और मामला जब रुकता है तो उसकी वजह से मुलज़िम रिलीफ ले जाते हैं, और अभी तक जो कार्रवाई है वो उस हिसाब से शुरू नहीं हो रही। 3 मुलज़मान ने इसमें जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, 3 मुलज़मान ने लड़कियों को शदरा से अगवा किया और गुजरपुरा ले गए और दोनों को गन पॉइंट पर ज़्यादती का निशाना बनाया, और फैक्ट्री जो मालिक है उसको हिरासत में लिया गया है। और जो ज़ेर हिरासत मुलज़िम के मुताबिक ख़वातीन को बाहमी रज़ामंदी से लाया गया था, और इसमें जो उनका कहना है कि हमारा कोई कसूर नहीं है या हमने इस मामले में कोई ऐसा कदम गलत नहीं उठाया। और इस में अब जो मामला है मैं ये समझता हूँ कि इन दरिंदों को वो अब प्ली ये ले रहे हैं कि बामी रज़ामंदी से हुआ, जो भी हो इन दरिंदों को हर हाल में कटहरे में लाना चाहिए और इनको करार वाकई सज़ा हो। दूसरी तरफ 10 साला बच्चे को रावलपिंडी में 10 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला जो मुलज़िम है उसने गिरफ़्तार किया गया था, उसने इतराफ़ जुर्म किया है। गुलजार कायद में 10 साला बच्चे से ज़्यादती और कत्ल में मुलव्वस जो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ उसने इंकशाफ किया है कि रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके में 10 साला बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल के मामले में मुलज़िम के मकतूल बच्चे को साथ ले जाने की CCTV फुटेजेस सामने आई है, और उसके बाद मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है। फुटेजेस में मुलज़िम काशिफ को 10 साला बच्चे के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। मुलज़िम ने ख़ानदानी तनाज़े पर 10 साला बच्चे को कत्ल करके लाश रेलवे ट्रैक के करीब छुपा दी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से वाक़े में मुलव्वस मुलज़िम काशिफ को गिरफ़्तार किया है, और बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मुलज़िम ने दौरान तफ्तीश 10 साला बच्चे सनाउल्लाह नामी, उस मासूम बच्चे का नाम सनाउल्लाह था, उसको कत्ल करने का इतराफ़ करते हुए बताया कि बच्चे को घरेलू तनाज़े पर कत्ल किया। बाद अज़ा मुकदमा मकतूल की वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है।
پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھریلو تنازع میں نہیں ہوا، بلکہ یہ ہے ان کا رشتہ دار، ان کا جاننے والا ہے، لیکن اس نے بچے کو زیادتی کی نیت سے جو ہے وہ اغوا کیا، زیادتی کی، اور پھر زیادتی کے بعد اس معصوم بچے کو اس درندے نے قتل کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دن بدن اس طرح کے واقعات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اور جو رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے بدقسمتی سے ایسے درندوں کی وجہ سے وہ حیوانوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ نہ چھوٹے بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں۔ اس پر اب ہماری حکومت کو کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اینٹی ریپ آرڈیننس ہے، اس کے ذریعے جو انویسٹیگیشن کا معاملہ تھا اور ٹرائل کا معاملہ تھا کہ جلد از جلد ٹرائل ہو اور جلد از جلد انویسٹیگیشن ہو، تو وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن ہے نہ وہ کوئی قانون پاس ہونے دیتی ہے، حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ آرڈیننس لے کر آتے ہیں لیکن وہ آرڈیننس ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آگے ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنایا جاتا۔ 120 دن کے لیے آرڈیننس بنتا ہے، 120 دن کے بعد جب وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ اس کی توسیع ہو سکتی ہے 120 دن کے لیے، اور پھر اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنے تو وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے اتنی امینڈمنٹس آئی ہیں۔ ہمارا جو سیکشن 376 ہے ریپ کا، جو 376 کا سیکشن ہے، اس میں جو ریپ کی ڈیفینیشن ہے، پھر اس کے بعد جو سزائیں بڑھائی گئی تھیں، اور اس میں جو کیمیکلی نامرد کرنے کا کنسیپٹ تھا کہ جس کی وجہ سے ان درندوں کو ہمیشہ کے لیے اس کام سے روک دیا جائے، اس کام میں وہ کبھی بھی انوالو نہ ہوں۔ جب یہ سارے کا سارا معاملہ سامنے آتا ہے اور ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس بنا تو ضرور تھا، لیکن بعد میں وہ آرڈیننس ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنا، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بننے کی وجہ سے وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا ہے۔ تو یہ اب ہماری پارلیمنٹ کو چاہیے، ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ معاملہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام فے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے انسانیت کا، یہ معاملہ ہے ریاست کے بچوں کا، یہ معاملہ ہے جو مسلمانوں کا، اور یہ ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے۔ اس پر اگر انہوں نے سیاست نہ چھوڑی اور اس معاملے میں انہوں نے قانون کے مطابق جو کچھ چل رہا ہے قانون کے مطابق نہ ہونے دیا، یا قوانین میں امینڈمنٹس نہ آنے دیں، یا نئے قوانین نہ بننے دیے، یا جو آرڈیننس بنائے جاتے ہیں ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بننے دیا، تو اس میں پورے معاشرے کا نقصان ہے، اس میں ریاست کا نقصان ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کسی سیاسی جماعت کے لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ دوسری طرف جو اس میں عام آدمی ہے وہ خوف زدہ ہے، اور اس خوف کی وجہ سے معاشرے میں افراتفری اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے، اور ان درندوں کے خلاف مزید کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جاتی ہے، اور یہ گجر پورہ واقعہ میں جو لوگ ملوث تھے، جو لوگ اس میں شامل پائے گئے، ان کو کب گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی یا جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔